Okay, there are still 43 students in this room. I give you 5 minutes again ya. Saya beri waktu 5 menit. Setelah itu kita mulai pembelajarannya. Oke. Siap? Halo, bisa dengar suara saya? You're lagging, sir. Yang lain? Halo? Bisa Pak, bisa. Tolong ketika saya tanya tolong direspon ya. Semuanya siap? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Okay. Thank you very much for the response. Okay, let's start the meeting today by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, sir. Morning, sir. Okay, thank you very much for joining my classroom today. Yeah, I'm very happy we can meet again in this occasion in a very good condition, in a very good time, in very good day. Yeah, so this is first time. This is the first time after we have midterm test. Yeah, so actually last week you have done the midterm test very well. Yeah, the score is very good. Yeah, the average of the score is at around 80. Yeah, so it is very good result of midterm test. But I think don't too happy because there are many components for the final result. Mid test and then final test, and you have also the daily test or the daily activity score. Yeah, so there are many components or there are many scores that you are still giving or still getting. So please still focus on my classroom and join my classroom. Yeah, take part actively in my classroom so you can get a very good score. If you are active in my class and then you do the tasks, you do the assignment, you do final, you do the midterm test, I guarantee you, yeah, at least you will get score B. And if you get good score, yeah, you will get score A. Yeah, so the keyword is on your active participation. Yeah, so please be an active student in my class. Okay, everyone. For today's meeting, we will have the new material after the midterm test. And after midterm test, prepare yourself because we will have many projects to do. Yeah, so actually, English for Office and Business is the subject of study that need to be focused, that need to do or to practice more, to practice a lot, because there are many competencies that you must fulfill. Yeah. Before I give you the competence about how to read the money, yeah, how to read number, how to spell number, yeah, and then also you are asked to understand the meaning of the office and business in English, yeah. So there are many competence in speaking, writing, yeah, grammar, yeah. So yeah, selain menggunakan online meeting, ya, kita juga akan menggunakan project based learning di project. Ya. Jadi setelah mid semester ini persiapkan diri kalian untuk sering mengerjakan project. Project di sini nanti tidak akan terlalu sulit, tidak akan terlalu banyak, tapi
saya hanya ingin mengukur konsistensi kalian, apakah dengan tugas yang tidak banyak, dengan tugas yang sedikit, tugas yang mudah, apakah kalian konsisten untuk selalu mengerjakan. That is the key point. Yeah. So please stay on your rule to do my project. And for the first project in this meeting, before we are going to the project, we will discuss first about the material today. The material that we want to discuss today is about filling out the form. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana basic knowledge dalam kalian mengisi form, atau kalau di dalam lamaran pekerjaan bisa menjadi bagian dari kurikulum vitae. Yeah, so before you are going to fill out the form, we will learn about the theory first, or the basic knowledge first. Right before we discuss it together, I will share the material. Yeah, as usual, I will share it, and I give you 5 until 10 minutes to read. Yeah, after you get 5 until 10 minutes reading the book, yeah, let's start it together. And when we are in the discussion session, yeah, I will ask you to discuss it together. So please try to give your opinion, give your answer. Yeah. Don't worry if you say or you answer wrong. Yeah, it's no problem. The key point is you have a try to answer the question. Oke, saya akan share untuk materinya. Silakan dibaca dulu. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit ya. Salah satu dari kalian tolong, saya minta tolong untuk komentar di grup. Bisa, saya agak lupa namanya. Halo? Bisa salah satu dari kalian ketik sesuatu di grup? Oke, thank you. Oke, thank you. Sudah masuk materinya? Sudah. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit ya. Silakan dipahami dulu, jangan dihafalkan ya. Just understand the material and then we start to discuss it together. Go on.
Okay, I think it is the time for us to discuss the material. Sudah ya semuanya ya, bisa dimulai untuk diskusi hari ini. Halo, Bisa, Pak. Bisa. bisa dengar suara saya ya? Okay, everyone, the material today entitled Filling Out the Form. Yeah, so the material today will train you, will give you the basic knowledge how to fill out the form. Yeah, so before you are filling the form, you must understand first about what is the language used that usually used when we are filling the form. Yeah, it is usually done by the people who want to propose in some company, and maybe someday you graduate from your school, from your college, and then you try to propose in some company. So some company asks you to fill the form. Today you have the basic knowledge, yeah. And then, or when you become the employee, yeah, you are asked to fill the form in English maybe. Now we are trying to learn about the theory of the basic knowledge, yeah. And then for the first, in the understanding form, the form can be filled or can be written by handwriting. Jadi ada beberapa cara untuk menuliskan form. Ada yang melalui hand atau tulisan tangan ya. Atau because we are in the technology era, we can also use Microsoft Word. Yeah, we type our written, yeah. And then also we can fill it by online. Yeah, but the key point, whether it is by handwriting or Microsoft Word or online, yeah, the key point is we have signed. Jadi kita harus memberikan tanda tangan atau signature sebagai bukti bahwa itu adalah valid, asli dari tulisan kita. Karena ini urusannya adalah dengan data pribadi atau curriculum vitae, biography, so it must be valid, ya. And something can be considered as the valid data if there are signature or stamp, by using stamp, or maybe using atau menggunakan materi atau menggunakan stempel dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah dalam penulisan form bisa menggunakan handwriting, Microsoft Word ataupun online, ya. And then there are some tips, ya, some tips how we fill the form. The first is we must read it carefully. Kita harus menuliskan secara hati-hati atau membaca terlebih dahulu secara hati-hati sebelum kita mulai menuliskan, ya. That's why today we learn, because we want to know about the meaning of the vocabulary before we start writing. And then we must check that you have understood about the language used. Jadi harus paham mengenai penggunaan bahasanya. Dan make sure that you understand the instruction. Jadi ada kuncinya adalah paham dulu instruksinya, paham dulu vocabulary-nya, baru memulai menuliskan. Dan di sini, materi hari ini kita akan mencoba memahami bagaimana penggunaan bahasa. Bahasanya itu maksudnya apa? Sebelum menuliskan harus paham dulu apa yang ingin dikatakan atau disuruh diinstruksikan di dalam form tersebut, ya. And then in the table there are instruction. Yang sebelah kiri itu instruction, sebelah kanan itu maksudnya. Contoh, write in the block capital. Jadi write in the block capital itu
harus tahu maksudnya ya. Maksudnya yang kanan itu adalah kalau kalian diminta huruf besar ya atau block capital, and then please tick appropriate box, itu artinya diminta untuk memberikan tanda centang ya, and then delete where applicable atau cross out. Misal ada pilihan you are male or female, berarti yang kalau kalian male, yang female di delete atau di cross dan lain sebagainya. Yang bawahnya itu mudah ya, please print and then please specify dan sebagainya. Nah, the key point now is about the language of form, penggunaan bahasanya. Jadi di dalam tabel itu ada kata-kata atau vocabulary atau abbreviation yang harus kalian pahami dulu. Itu maksudnya apa? Baru kalian bisa mengisi. Nah, nanti biasanya form itu isinya sekitaran ini. Ada NA, surname, forename, ya, dan signature, next of kin, ya, title, dan lain sebagainya. Sebelum kalian mengisi harus paham dulu. Oleh karena itu, mari kita diskusikan bersama-sama what is the meaning. Okay, for number one, any one of you who knows the meaning of number one, for office use or official use only? Ada yang tahu nomor satu jawabannya yang mana? Nomor satu itu maksudnya apa? For office use? Me, sir. Yuk, ya, siapa? Asma. Sorry, nggak dengar suaranya, bocahnya. Asma, sir. Oh, Nasma, oke, Nasma, silakan. Apa Nasma? The answer is K, which is not to be filled in. This section is completed by the organization. Oke, apa itu maksudnya, Mbak? Bagian ini tuh nggak usah diisi karena akan diisi atau dilengkapi oleh organisasi atau tempat yang dituju itu yang mengisi form. Oke, betul. Jadi ada di bagian form itu, kalau dia tertulis for office use or official use only, berarti kalau kalian nggak tahu maksudnya, pasti kalian akan isi. Tapi karena Mbak Nasmah itu tahu maksudnya, that it is just for official use, so you don't need to fill. Kalian tidak memerlukan mengisi, atau the answer is K, not to be filled in, or this section is completed by the organization or the institution. Gitu ya. Oke, good. Excellent. Thank you very much, Mbak Nasma. Okay, number 2. Ada yang bisa? NA? Ya, what's your name? Galileo. Oh, Galileo, silakan. Number 2, NA, not applicable. Ya, betul. It is abbreviation ya, seperti materi kita sebelumnya ya, abbreviation NA atau singkatan dari not applicable atau tidak bisa diaplikasikan. Good. Number 3. Thank you, Mas Galileo. Saya, Pak. Ya, Briliana, silakan. Number 3, surname. The answer is M, a hereditary name common to all members of a family. Jadi surname itu nama yang diturunkan keluarga, Pak, atau nama keluarga. Ya, betul. A hereditary name itu adalah nama keluarga berada di nama kedua ya, atau nama hereditary name common to all members of a family. Mbak Briliana punya surname? Enggak punya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena tidak semua orang memiliki nama marga ya, hanya beberapa di daerah tertentu, misalnya Padang atau Sumatera itu biasanya. Oke, number 4, for name. Jaka. Silakan. For names, the answer is H. Your first name, your surname or family name. Ya, betul. Your first name or your nickname ya biasanya ya, nama panggilan. Itu not your surname or family name. Berarti kalau kamu surname-nya siapa? Jack, sir. Oh, Jack. Yes. Okay. Good, thank you, Mas Jack. Thank you, sir.
Number 5, signature. Me, sir. Agung, silakan. 5. Signature. A. How you sign your name. Ya, how you sign your name. Apa itu, Mas? Signature itu. Tanda tangan. Ya, tanda tangan ya. It is very important of the validity of the form. Ya. Dari Agung ya. Nah, ini number 6. Next of kin. Apa itu next of kin? Me, sir. Oh, Anissa. Anissa Rahman, silakan. The answer is Hmm. our closest relative. The nearest or kalau next of kin itu keluarga Google, Pak. ya. Ya, nggak apa-apa. Kerabat ya. Kerabat bisa saudara atau bisa tetangga yang sudah dianggap sangat dekat, itu bisa juga disebut sebagai next of kin. Ya, that is the nearest or closest relative. Ya, good, thank you Mbak Anissa. Number 7, title. Yuk, title. Siapa? Yuk, nggak perlu saya tunjuk ya. Title, any one of you who want to answer about title? Mimis. Ya, Zuma, silakan Zuma. L. Apa L itu? Mr. Atau Mrs. Dan lain-lain. Ya, title itu istilahnya panggilan ya. Sebutan awal sebelum nama atau setelah nama ya. Bisa Mr., Miss, atau misal gelar sekolah setelah kalian lulus, misal ya PhD atau doktor dan sebagainya. Itu disebut sebagai title. Thank you, Mas Zuma. Nah, DOP. Nurjaman, Ya. sir. Nurjaman. Oke, Muhammad Nurjaman. Number 9. Dependence. No, DOP. Number 8. DOP. DOB. Can I try, I sir? don't know. Can I try? Number 8. Oh ya, zaman nggak tahu. Oke, Finan, silakan. Number 8, DOB. And date, months, and years when you born. Ya, DOB itu singkatan apa, Mas Finan? Date of birth. Birth. Ya, date of birth. Nah, itu kalau asing kan nggak tahu kan DOB itu apa toh. Tapi karena udah tahu jadi bisa mengisi. DOB itu adalah abbreviation atau singkatan dari date of birth atau the date, month, and year when you were born. Ya, thank you Finan and Nurjaman. Nurjaman, sir, nomor 9. Yes. Oh ya, ada. Yes. Silakan. G. Any family members who rely on your financial support. Apa itu maksudnya, Mas? Dependent, any family, bla 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 itu. Artinya setiap anggota keluarga yang mengandalkan kita dari dukungan secara finansial, sir. Ya, maksudnya itu kalau bahasa Jawanya tanggungan ya. Kita sedang menanggung siapa ya. Yang finansialnya itu bergantung pada kita itu siapa. Who rely on you for the financial support. Ya, thank you, Mas Nurjaman. And then 10. Marital status. Ya, Anindya, silakan. Marital status. I. Say if you are single, married, in a civil partnership, divorced, or separated. Ya, apa itu, Mbak? Katakan kalau sudah menikah atau sudah cerai dan lain-lain.
Ya, status perkawinan ya. Kalau di dalam KTP itu ya, status perkawinan. Say if you are single, married, in a civil partnership, or divorced and separated. Okay, good. Thank you, Mbak Anidia. Excellent. And now, initial. Mr. Ya, Ilmi Eka, silakan. Initial. The answer is B. The first letter of your forename and surname. Apa itu maksudnya Mbak Ilmi? Huruf pertama dari nama depan atau nama belakang, nama keluarga. Oke, berarti kalau kamu inisialnya siapa? I, E, H. I, I, H ya? I, H. H ya? H. H itu H ya. Oke, good. Thank you Mbak Ilmi. And then, betul ya, inisial itu adalah huruf pertama dari nama-nama kita ya. And then 12, sex. Sir, Jaka. Ya, Jaka. Apa Jaka? The answer is O. Either of the two main categories, male and female of humans. Jadi keterangan dari dua kategori jenis kelamin, Sir. Ya, betul. Gender ya. This is the gender atau jenis kelamin, either male or female in our gender. Thank you, Mas Jaka. Oke. Nah, 13 ini harus familiar ya. NINO, apa itu NINO? Ya, siapa? What's your name? Nasma. Can I? Yes, mana? NI number, that is your national insurance number, I think. Siapa, namanya siapa ini? What's your name? Nasma, sir. Oh, Nasma. Oh, sorry. Astagfirullah. Ya, Nasma. NINO adalah? Your national insurance number. Ya, apa itu? Nomor asuransi nasional. Ya, nomor asuransi nasional ya. National Insurance Number. Good. Thank you. I'm so sorry, Nasma. I cannot look the number. Okay. Number 14, employment status. Me, sir. Okay, Ganda, Sinarna. Our employment status, the answer is G. Are you employed, self-employed, career, etc. dan lain-lain. Jadi status pekerjaan kamu sekarang ini dipekerjakan atau sebagai pekerja. Ya, gitu, betul. You are employed or unemployed, ya, penganggur atau bekerja atau sedang berusaha atau berkarir, ya, itu disebut sebagai employment status. And then address. Thank you, Mas Ganda. The last one, address. Misha. Nah, Siti Nurazila, silakan. Address. Gimana Mbak Siti? C ya. Okay. The particulars of the place where someone lives. Jadi adalah alamat rumah ya, alamat di mana kamu tinggal ya. Oke, paham ya? Itu adalah istilah atau vocabulary that is usually used in the form that you are asked to fill based on the word in the blank. Ya, jadi kalian nanti diminta untuk menjawab di sebelah kolomnya, misal surname-nya siapa, ya, forename-nya siapa, ya, next of kin-nya siapa, title-nya apa, ya itu kalian diminta untuk mengisi form. Ini biasanya adalah form yang kalau kalian sedang melamar pekerjaan, ini adalah awalan dari sebuah kurikulum vitae. Jadi sebelum menuju ke pengalaman kerja, pengalaman belajar ataupun apapun itu diawali oleh form seperti ini. Nah, ini kalian harus paham apa maksudnya, initial, POP, dependent dan sebagainya. Nah, you can look at the exercise ya, the full name-nya siapa, address-nya siapa, ya. Lalu what is your age,
marital status, ya, signature date dan sebagainya. Nah, sekarang this is the first project for you. Ya, it is very simple, very easy ya. Silakan kalian buat form, ya, isikan form berdasarkan yang ada di diri kalian. Di exercise yang satu itu, exercise 1 itu, ya, dari full name sampai date, ya, itu kan baru segitu. Tambahkan kolom, ambilkan dari language of form yang sudah kita bahas tadi. Misal di situ kan belum ada BUB-nya, belum ada, ya kan. Terus belum ada apalagi surname-nya belum ada, forename-nya belum ada. Yang belum ada itu kalian tambahkan di exercise itu. Isikan berdasarkan diri kalian, ya. Buat itu sebagus mungkin, dihias ataupun diberikan hiasan apa itu di Microsoft Word saja, nggak apa-apa. Tapi dibuat semenarik mungkin berdasarkan diri kalian. Kirimkan di e-learning, ya. Kalian butuh berapa lama mengerjakan ini? Membuat form berdasarkan diri kalian. How many time? How long you can do it? Berapa lama? 1, 2 hari, 3, 4, 5, 6? 1 week, sir. 1 week? Oke. Okay. Yes. Saya beri waktu sampai Selasa ya. Silakan dikumpulkan sebelum hari Selasa ya. Dikirimkan di e-learning. Nanti akan saya buatkan template-nya. Saya buatkan. Kalian tinggal mengirimkan dalam bentuk Microsoft Word ya, buat yang rapi ya, berdasarkan biografi kalian. Misal full name Anissa Rahman, ya, dan the surname siapa, forename-nya siapa, dan next of kin-nya siapa, DOB-nya di mana, dependent-nya siapa, marital statusnya apa, dan sebagainya. Isikan itu ya, yang di exercise itu ditambahkan kolom-kolom yang belum ada di language of form ya. Oke, gitu. Any question? Ada pertanyaan? No, sir. Paham tidak? Paham, sir. Bisa ya, kalian kerjakan. Jadi hari ini kita sedikit diskusi. Separuhnya adalah project based learning. Jadi kalian belajar berdasarkan project membuat form. Silakan dikirimkan di e-learning sebelum hari Selasa. Nah, setelah ini akan saya buatkan untuk kalian mengirimkan. Kalau sudah selesai 2 jam lagi ya langsung dikirim aja biar tidak ada beban untuk bahasa Inggris. Bisa memberikan perkuliahan yang lain. Oke, sebelum kita akhiri online meetingnya, ada pertanyaan? No, sir. No? Paham ya? Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya nanti ya. Oh, Mister, saya belum mengerjakan karena lupa atau karena apa-apa itu ya, nggak ada ya. Saya belum join di e-learning, tidak ada ya. Jadi sebelum perkuliahan sudah harus mengerti ya. Kalau memang bingung silahkan ditanyakan sejak sekarang. Oke, kalau tidak ada akan saya share link presensi untuk meeting hari ini di chat box. Tunggu sebentar, akan saya buka CIA for a minute ya. Bentar. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan.
Oke, silakan diisi presensinya ya. Kalau sudah bisa mengisi, silakan info saya. Kalau belum juga info saya. Seperti itu ya. Ini adalah link presensi sudah saya share di chat box. Oke, thank you very much for joining my classroom today. Don't forget to do the assignment. I am waiting for to accept your assignment as fast as you can. I give you 1 week, yes, 1 week before next Tuesday, sebelum hari Selasa besok sudah harus dikirimkan. Selepas itu tidak saya terima karena cukup banyak sekali waktu yang saya berikan untuk mengerjakan tugas ini. Oke? Okay, sir. Okay, thank you very much for joining my classroom today. I'm so sorry if I have many mistakes when I deliver, when I tell the material. Ya, gimana? Oke, nggak ada ya. Okay, thank you very much. We can meet again next week. If you have question, please you can ask me by private WhatsApp atau in the group atau di ini langsung silakan ditanyakan. Thank you very much. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you.